बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वीडियो में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका को प्रेशर कुकर बना दिया और अब अमेरिका के अंदर से प्रेशर मजीद डोनाल्ड ट्रंप पर आएगा। और इसके साथ साथ इसी वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल पर जो अब तक ईरान ने हमले किए हैं, उन हमलों का इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि इसराइली मीडिया जो है उसको इस कदर कंट्रोल्ड इस वक्त किया जा चुका है कि कोई भी फुटेजेस, विजुअल्स या वहां पर कहां कहां पे ईरान के मिसाइलों से नुकसान हुआ है, उस चीज के शवाहिद सामने नहीं आने दिए जा रहे। लेकिन अब जो बड़ा इंकशाफ अपने इसराइल की वजारत सेहत की जानिब से किया गया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर नुकसान पहुंचा है इसराइल को। वो जो आयरन डोम की मिथ थी, वो मिथ कैसे तोड़ी है ईरान ने, और ईरान को क्यों लोग फाते कह रहे हैं, और ईरान ये भी डिमांड क्यों कर रहा है कि जो भी अब शरायत होंगी वो ईरान की तरफ से जो है वो सामने आएंगी, मुआहदा ईरान की शरायत पर होगा। और ये हमेशा उसी जानिब से शरायत रखी जाती हैं जो अपने आप को फाते करार देते हैं। अब जनाब, इसके अलावा इसी वीडियो में बात करेंगे कि ईरान और सऊदी अरब, इनके दरमियान जंग शुरू करवाने की बड़ी साजिशें भी की गई, और अब ईरान की जानिब से एक बड़ा अहम बयान सऊदी अरब के हवाले से आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो प्रेशर है वो डोनाल्ड ट्रंप पे बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जा रहा है? इकोनॉमी का जो इस वक्त अगर तनासुब देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी किस मुल्क को ज्यादा नुकसान हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है या फिर ईरान को हो रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब फ्रस्ट्रेशन में धमकियां दे रहे हैं। आज एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने सोशल मीडिया पे एक पैगाम जारी किया, उस पैगाम के मुताबिक जनाब ट्रंप साहब कहते हैं कि मुआहदा ना होने पर ईरान के तवानाई मराकज तबाह करने की एक बार फिर धमकी दी गई है। तेल के कुएं और खारिक जजीरे को मुकम्मल तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया है और कहा है कि ईरान ने अब नाए हुर्मज को ना खोला तो पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स तबाह कर देंगे। वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें हमने अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए ईरान की दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए ईरान में नई और ज्यादा माकूल क़यादत के साथ बात कर रहा है। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। गालिब इम्कान है कि मुआहदा हो जाएगा। ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए कई ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। इसराइली रिफाइनरी पर हमले का जवाब कुछ देर में देख लेंगे। लगता है मुज्तबा खामनाई शदीद जख्मी और बुरी हालत में है। ईरानी स्पीकर के बारे में एक हफ्ते बाद बताऊंगा। तब तक जनाब वो कहते हैं कि हम बहुत कुछ जान लेंगे, जल्द जान लेंगे ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर तावन के लिए तैयार हैं या नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, ये आप अगर ये कह लेना कि अपने आप को तसल्लियां दे रहे हैं, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप ये चीज देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपने इस बयान के अंदर ये भी बात किया कि हम ईरान की नई क़यादत के साथ जो है वो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको नई क़यादत क्यों कह रहे हैं? सबको पता है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब इस जंग का आगाज किया था ना, तो ये पहले दिन से ये बात जो है वो कहना चाह रहे हैं कि जनाब हमने ईरान के अंदर रजीम चेंज कर दिया। लेकिन ये रजीम जो है वो अमेरिका तब्दील नहीं कर सका। इनका ख्याल ये था कि जब जंग स्टार्ट की, जंग का आगाज किया, तो वो जो शहीद किया गया आयतुल्लाह खामनाई साहब को, उसके बाद मामला जो है वो खत्म हो जाएंगे। ईरान के अंदर जो है वो जिसको आप कह लें कि रजीम चेंज हो जाएगी, लोग बगावत कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप को हासिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये दावे करते रहे कि हमने जनाब ईरान का सारा मिसाइल सिस्टम जो है वो तबाह कर दिया है। लेकिन अभी भी जो इम्पैक्ट आ रहा है इसराइल पे, जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है खलीजी मालिक पे भी, तो ये बातें भी जो है वो सारी डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ एक अपनी अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। अब अगर बात की जाए कि जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर इस वक्त प्रेशर बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप साहब की इस बेवकूफी ने जो है वो मुआशी बहरान का सामना इस वक्त और तवानाई के बहरान का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जैसे ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक, इनको भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की मईशत पहले ही जो है वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही थी। अब ये सारा कुछ होने के बाद
امریکہ کے سیکرٹری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ ہم جو ہے وہ یہ جنگ اگر کریں تو ہمیں اپنے لوگوں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا، لیکن اب جو خبر آئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ فرق تو پڑتا ہے، اور فرق ٹھیک ٹھاک پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ جنگ اب امریکہ کے لیے بھی جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز تک چلی گئی ہے۔ اب جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب امریکہ کے اندر جو ہیلتھ کیئر ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جناب امریکہ اپنی ہیلتھ کیئر کی مد میں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس پہ کٹ لگانے جا رہا ہے، اور $200 ٹریلین کا یہ کٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ $200 ٹریلین کا کٹ امریکہ اب اپنے لوگوں پر لگانے، وہ جو ہیلتھ کیئر کی مد میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس پہ لگائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں تک امریکہ کو جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ اس طرح اگر امریکہ ہیلتھ کیئر، کیونکہ ایک بڑا ایشو ہے امریکہ کے اندر، وہاں پہ کٹ لگاتا ہے تو لوگوں کا جو پریشر ہے، جو ڈومیسٹک پریشر ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، وہ مزید بڑھتا جائے گا، ان کے اقتدار کو مزید خطرہ اس سے ہو رہا ہے۔ یہی فرسٹریشن ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اب زمینی فورسز اتارنے کی بات کر رہے ہیں کہ ٹروپس آن گراؤنڈ جو ہیں وہ ایران میں اتارے جائیں، اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم فلاں علاقے پہ قبضہ کر لیں گے، یا اپنا ہرمز کو جو ہے وہ ایران اس پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ چھوڑ دے۔ حالانکہ یہ بھی ایک شکست ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ ایران شاید جنگ سے پہلے اس کا اپنا ہرمز پہ اس طرح کا کنٹرول نہیں تھا، لیکن اس کا بھی فائدہ ایران کو ہوا۔ پھر ایران کی اگر اکانومی کی بات کی جائے تو کیا ایران کو اس جنگ سے فائدہ ہوا ہے یا ایران کو اس جنگ سے نقصان ہوا ہے؟ تو جناب اس جنگ سے پہلے معاشی طور پہ ایران جو ہے یہ 2.4 بلین بیرلز جو ہیں پیٹرول کے یا تیل کی مد میں وہ ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور اب جنگ کے بعد یہ 2.8 بلین بیرلز پیٹرول روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اس کی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ تو اور اب جو پیٹرول ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے وہ مہنگے داموں میں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، اور آج بھی جو خبر ہے کہ ایران کی جانب سے جو چائنا کو، کیونکہ ایران تیل اپنا ایکسپورٹ کرتا ہے، چائنا کو وہ اپنا تیل بھیجتا ہے، تو 2 جو کنٹینرز ہیں، جو جہاز ہیں تیل بردار، ان کو آج ایران نے گزرنے دیا، اور ایران صرف ان ممالک کو، پاکستان کے جو جہاز ہیں آئل ٹینکرز کہہ لیں آپ ان کو، وہ بھی وہاں سے گزر رہے ہیں، اور وہ ممالک جو ایران کے دوست ممالک میں آتے ہیں ان کی بھی وہاں سے ٹریڈ جاری ہے، لیکن نہیں جاری تو صرف جو ایران کے خلاف یا ایران کی دشمنی میں جو ملک ہیں ان ملکوں کو اجازت نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی ایران کو اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ٹھاک فائدہ ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کا یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اسرائیل کے اندر سے یہ خبریں، کیونکہ ان کا میڈیا بڑا کنٹرولڈ ہے، ویژولز وہاں سے نہیں آنے دیے گئے، تو وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایران کے جو میزائل ہیں جو ان کی جانب سے فائر کیے گئے اسرائیل پہ، انہوں نے ٹھیک ٹھاک امپیکٹ ڈالا۔ آج جو وزارت صحت ہے اسرائیل کی، اس کی جانب سے جو اعداد و شمار سرکاری آفیشل جاری کیے گئے اس کے مطابق 6,000 لوگ جو ہیں وہ جب سے ایران کے ساتھ جنگ آغاز ہوئی ہے وہ ہسپتال آئے، مطلب جو ان کو ایڈمٹ کیا گیا یا ان کا وہاں پر ٹریٹمنٹ کی گئی، اس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھاک امپیکٹ۔ اگر 6,000 لوگ وہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں، جس میں ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ ہسپتالوں میں موجود ہیں، اور جنگ کے بعد یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایران نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے ان کی بھی، اور اب ان کے اپنے نمبرز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اس کو 5 یا 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سرکاری سطح پہ ان کے آفیشلز نمبر ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کچھ چھپا کے اگر وہ سارا جو ڈیزاسٹر ہے اس وقت اسرائیل کے اندر ہوا، جو ایران کی جانب سے وہاں پہ امپیکٹ لگائے گئے ہیں، جو آئرن ڈوم کو اب تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، جس کے بڑے چرچے تھے کہ جناب اس کو تو نہیں کوئی کراس کر سکتا، یہاں سے تو نہیں گزر سکتے میزائل، اب لیکن یہ جناب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں پر اگر 6,000 بندہ وہ منہ سے مان رہے ہیں کہ وہ آئے تھے جناب زخمی حالت میں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران نے پٹائی ٹھیک ٹھاک کی ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں جناب کہ جو عباس راغچی صاحب ہیں، انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان دیا، اور اس میں جناب آج ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے، ہماری کارروائیاں دشمن جارے قوتوں کے خلاف ہیں، جارے دشمن نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں نہ ایرانیوں کا،
ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। और ये आप डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछले दिनों में बयानात थे ना मोहम्मद बिन सलमान के, उस हवाले से भी देखें कि वास इराक़ची साहब ने जो ये बात की है ना कि ना वो अरबों का एहतराम करता है, ना ही वो इनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, और ना ही वो ईरानियों का एहतराम करते हैं। वो जारे मुमालिक हैं और उनकी जानिब से सिर्फ ये जारियत की जा रही है। आगे जनाब वो कहते हैं कि जरा देखें कि हमने इनकी फजाई कमान के साथ क्या किया। अमेरिकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। तो ईरान जो है ये डट के खड़ा है। अभी तक ईरान, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये कोई 20 दिन चल जाएगी, 18 दिन चल जाएगी, और चौथे दिन ही उन्होंने कहा था हमने तो जनाब अपने मकसद जो है वो अचीव कर लिए हैं। लेकिन अभी तक वो किस तरह जो है वो डट के खड़े हैं और वो पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने इनके जनाब तमाम तर जो फौजी या मिसाइल वाले जखायर हैं उनको ख़त्म कर दिया है, नेवी ख़त्म कर दिया है, डिफेंस ख़त्म कर दिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर वहाँ से जो वीडियोज़ आती हैं कि जनाब उनके जो फौजी सरबराह हैं वो अनार का जूस पीते हैं स्कीइंग बोर्ड पे, जनाब वो साथ जा रहे हैं और पीछे उनके मिसाइल निकलता है, और वो बड़े फ्रेश मूड में सिर्फ एक पैगाम देने के लिए उनकी जानिब से ये कहा गया कि जनाब आप कुछ भी कर लें, ठीक है। ईरान जो है वो डट के खड़ा है और मुकाबले के लिए तैयार है। और अब भी जो आपने ये सारा फ्रेम मुज़ाकरात का करके अब तैयारी की है कि आपने ज़मीनी फौज वहाँ पे उतारनी है, तो अगर आपको ये लगता है कि ईरान की जानिब से उसकी तैयारी नहीं है, कल का बयान देख लें आप ईरान की फौज का। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो फौजी यहाँ पे आएंगे अमेरिका के, वो जो समंदर की शाख्स है ना इधर की, उनकी अच्छी खुराक बनेंगे। तो ईरान भी साथ साथ तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान सिर्फ मुज़ाकरात के पीछे भाग रहा है और अमेरिका जो है उसको उसने तैयारी का मौका दिया और वो खुद तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी उधर से भी जाने पर। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।